Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fathah Azizi. Kali ini kita akan meneruskan video yang kemarin. Kali ini kita akan masuk ke pembahasan Imam Asy-Syafi'i. Langsung saja kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-Syafi'i al-ismu wan nasabu, nama dan nasab beliau. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, nama beliau adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Yaltaqi nasabuhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jaddihi Abdul Manaf. Nasab beliau bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kakeknya, yaitu Abdul Manaf. Jadi Imam Syafi'i ini masih masuk ke kabilah Quraisy. Nah, kemudian sejarahnya, wulida fi sanah mi'ah wa khamsin hijriyah di Gaza. Beliau lahir tahun 150 hijriyah di Gaza, Palestina. Nah, beliau ini lahir bertepatan ya sama tahunnya ketika Imam Abu Hanifah wafat. Ila mi'atain wa arba'ah hijriyah bi Misra. Kemudian beliau wafat tahun 204 hijriyah di Mesir. Wa rahala ila Makkah wal Madinah wal Baghdad. Dan beliau belajar hijrah untuk belajar ke guru-guru beliau di Mekah, Madinah, dan Baghdad. Al-ibadah wa taqwa. Imam Syafi'i dari segi ibadah dan ketakwaan beliau. Qala Ar-Rabi bin Sulaiman kana Asy-Syafi'i yaktimul Qur'ana fi syahri Ramadan sittina khatmatan. Berkata Imam Ar-Rabi bin Sulaiman bahwa Imam Syafi'i itu menghatamkan Al-Quran 60 kali pada setiap bulan Ramadan. Jadi setiap bulan Ramadan hatam 60 kali, Ramadan lagi 60 kali. Lanjut yang kedua. Qala Husain Al-Karabisi bitu ma'asy-Syafi'i lailatan. Saya bermalam bersama Imam Syafi'i pada suatu malam. Fakana yusalli nahwa sulusil lail. Kemudian Imam Syafi'i sholat sekitar sepertiga malam. Fama ra'aituhu yazidu ala khamsina ayatan. Maka aku tidak melihat beliau membaca lebih dari 50 ayat. Fa iza aksar fami'ata ayatin. Nah, namun ketika lebih dari 50, maka Imam Syafi'i memperbanyak jadi 100 ayat. Nah, kemudian yang ketiga, qala Ar-Rabi bin Sulaiman kana Asy-Syafi'i qad jazza'a al-lail. Imam Syafi'i itu membagi malam. Jadi waktu malam beliau bagi-bagi. Fasulusuhu al-awwal yaktub. Sepertiga malam yang pertama itu Imam Syafi'i gunakan waktunya untuk membaca. Wasani, dan yang kedua, sepertiga yang kedua itu untuk yusolli. Beliau sholat malam. Fasalisu, sepertiga yang terakhir, yanam, beliau tidur. Nah, lanjut Imam Syafi'i dari al-ilmu wa zaka, dari segi keilmuan dan kecerdasan beliau. Hafizal Quran fis-sabi'ah. Beliau sudah hafal Al-Quran pada umur 7 tahun. Wal muwatta fil ashirah. Beliau juga hafal al-muwatta pada umur 10 tahun. Yang nantinya akan dibaca di hadapan Imam Malik. Kemudian wa ajazahu syekhuhu Muslim bin Khalid Az-Zanji bil ifta wa huwa fi khamisata asyar.
Nah, kemudian beliau disahkan oleh gurunya Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji untuk berfatwa. Jadi Imam Syafi'i sudah diberikan ijazah. Artinya Imam Syafi'i sudah boleh berfatwa pada umur 15 tahun, saking pinternya. Kemudian yang kedua, qala Ibnu Uyainah, berkata Imam Ibnu Uyainah, Asy-Syafi'i afdolu ahli zamanihi. Imam Syafi'i adalah sebaik-baiknya manusia pada zamannya. Yang terakhir, qala Ahmad, berkata Imam Ahmad bin Hambal, ma ahadun massa mihbaratan wala qalaman illa walisyafi'i fi unuqihi minnatun. Tidak ada seorang pun yang menyentuh tinta dan pena kecuali ia punya hutang jasa kepada Imam Syafi'i. Jadi ya saking pintarnya, saking luasnya ilmu beliau, ulama-ulama sekarang itu berhutang jasa kepada Imam Syafi'i karena beliau yang menjaga ilmu dan pendiri mazhab. Lanjut ke halaman berikutnya. Madza ta'rif an mazhabil qadim wal jadid? Apa sih pengertian mazhab qadim dan jadid? Jadi di mazhab Imam Syafi'i ada yang namanya qaul jadid sama qaul qadim. Nah, qaul qadim itu ketika beliau di Baghdad. Nah, qaul jadid itu jadi setelah beliau dari Baghdad, beliau ke Mesir, dan di Mesir beliau melihat kondisi sosial yang berbeda. Nah, akhirnya Imam Syafi'i memiliki pendapat baru. Nah, yang disebut qaul jadid. Kita baca ya, ini tokoh-tokoh terkenal dari mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'iyah, Daur Taksis, masa pembentukan. Di sini ada Imam Asy-Syafi'i, sang pendiri mazhab. Beliau punya kitab namanya Al-Um. Kemudian ada Imam Al-Buwaiti, beliau punya Mukhtasar Al-Buwaiti. Kemudian ada Imam Rabi'ul Muradi, beliau merupakan periwayat ya. Jadi kalau Imam Syafi'i beliau yang meriwayatkan. Kemudian ada Al-Muzani, beliau punya Mukhtasar Muzani. Nah, ini tadi pada masa pembentukan. Kemudian lanjut masa kedua, Daurun Nusyu' wal Intishar, masa pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama kita baca ada Imam Ibnu Suraj. Kemudian ada Imam Qafal. Imam Qafal ini dua nama, ada Qafal Kabir, ada Qafal Shogir. Kalau yang Kabir itu Imam Asy-Syafi'i. Nah, kemudian ada Qafal Shogir, yang dimaksud adalah Al-Marwazi. Beliau dari Khurasan, makanya dia ikut Thariqah Khurasanin. Beliau dari Khurasan. Kemudian ada Imam Al-Isfirayini, beliau dari Irak, makanya beliau ikut Thariqah Iraqiyin. Kemudian ada Imam Al-Mawardi, beliau punya kitab namanya Kitab Al-Hawi. Kemudian ada Al-Juwaini,
Beliau punya kitab namanya Nihayatul Matlab. Kemudian ada Imam Asy-Syirazi, beliau punya kitab Muhadzab. Kemudian ada Imam Al-Ghazali, beliau punya kitab Al-Wasit. Selain Al-Wasit ada kitab Al-Wajiz sama kitab Al-Basit. Kemudian lanjut ke tahapan berikutnya, Daurut Tahrir. Daurut Tahrir itu ada dua. Yang pertama Daurut Tahrir itu yang awal, kemudian ada Daurut Tahrir Asani. Yang pertama itu masa pengkodifikasian agar terstruktur. Itu ada dua imam yang terkenal, ada Imam Ar-Rafi'i, beliau punya kitab Al-Muharrar. Kemudian yang kedua adalah Imam An-Nawawi, beliau punya kitab Minhajut Thalibin. Nah, yang kedua itu Daurut Tahrir As-Sani lil Mazhab. Di masa yang kedua ini masa penyempurnaan dari yang tadi ini. Ada dua imam, ada Ar-Romli, beliau punya Nihayatul Muhtaj. Kemudian yang kedua ada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau punya Tuhfatul Muhtaj. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.